खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि टैक्स का हदफ 7,004 अरब से बढ़ाकर अब 7,400 अरब रुपए कर दिया गया है। छोटी दुकानों से बिजली के बिलों की मद में फिक्स टैक्स लेने, घर बनाकर बेचने वालों और कार डीलर्स पर भी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना ने कहा कि इमरान खान मुल्क को दिवालिया होने की नहज पर ले आए थे। मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने की कोई तो कीमत अदा करनी ही पड़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर मुश्किल फैसले किए। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट बहस समेट ली। वज़ीर ख़ज़ाना ने ऐवान में टैक्स का हदफ बढ़ाने का ऐलान किया। तो हमारा टैक्स का टारगेट जो 7,004 अरब रुपए था वो अब बढ़ के 7,470 अरब रुपए हो गया है। मिफ्ता इस्माइल ने अवाम की जिंदगी मुश्किल बनाने वाले फैसलों का दिफा करते हुए कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर मुश्किल फैसले किए। IMF प्रोग्राम को बहाल करना जरूरी था। जो हमने टैक्स लगाए वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाए, कंजम्पशन के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जो गरीब लोगों के ऊपर डिस्प्रपोर्शनेटली पड़ता है। हमने पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों के ऊपर और कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाएं और उससे हम ज़्यादा पैसे लेंगे ताकि हमको दुनिया भर में जाके अपनी झोली ना फैलानी पड़े। मिफ्ता इस्माइल ने छोटे दुकानदारों की मुश्किलात भी बढ़ा दी। उन्होंने कहा, छोटी दुकानों से बिजली के बिलों की मद में फिक्स टैक्स लेंगे। पाकिस्तान में 90 लाख रिटेल की दुकानें हैं, रिटेल होलसेल की दुकानें हैं। हम सोचते हैं कि इसमें से 30-35 लाख दुकानों को या कम से कम 25 लाख दुकानों को हम नेट में लेकर आएंगे। हमने एक नई स्कीम कही है जिसके तहत उनका इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों को फिक्स कर दिया है उनके बिजली के बिल से। वज़ीर खजाना ने घर बनाकर बेचने वालों पर और कार डीलर्स पर भी टैक्स लगाने का ऐलान किया। जो बिल्डर्स होते हैं, रियल्टर्स होते हैं, कार डीलर्स होते हैं, इनके लिए भी हम एक नई खुसूसी स्कीम लेके आ रहे हैं रेस्टोरेंट्स के लिए, ताकि हम इनके ऊपर फिक्स्ड इनकम टैक्स लगा दें ताकि इनकी भी आसानी हो जाए। वज़ीर खजाना ने दावा किया कि इन टैक्सेस से महंगाई नहीं बढ़ेगी बल्कि पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा। मिफ्ता इस्माइल ने अपनी कारकर्दगी का मलबा पिछली हुकूमत पर डालते हुए कहा कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने की कोई तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। इमरान खान मुल्क को दिवालिया होने की नहज पर ले आए थे। इमरान खान की हुकूमत ने पौने 4 साल में 71 साल के बराबर खर्च लिया। नाअहल हुकूमत के सुपर टैक्स लगाते ही हिस्सेस मार्केट क्रैश कर गई, डॉलर महंगा हो गया। सियासी रहनुमाओं का कहना है कि शरीफ फैमिली के तमाम कारोबार बैरून मुल्क हैं जिन पर ऐसे सुपर टैक्सेस का कोई असर नहीं। कपड़े बेचकर महंगाई कम करने वाला मंसूबा भी आवाम अब कैंसिल समझे। सरहदों पर टैक्स लगाने से महंगाई के तूफान में मजीद शिद्दत आएगी। उन्होंने मुल्क की मईशत और अवाम का जनाजा निकाल दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत का अवाम पर एक और कारीवार, सनतकारों पर टैक्स लगाकर महंगाई बढ़ा दी। सियासतदान परेशान, हुकूमत को आड़े हाथों लिया। फवाद चौधरी ने कहा, शरीफ फैमिली के तमाम कारोबार लंदन, सऊदी अरब और दीगर ममालिक में हैं। यहाँ सिर्फ दिखावे के बिजनेस हैं जिन पर टैक्स का कोई असर नहीं। ये झूठ कहीं और जाकर बोले। असद उमर ने तंज किया। शहबाज शरीफ ने आज कहा, सारी रात जाग कर और जान लड़ा कर महंगाई कम करेंगे। तो इसका मतलब कपड़े बेच कर महंगाई कम करने वाला मंसूबा अब कैंसिल समझें। शहबाज गिल ट्वीट में बोले, महंगाई के तूफान में मज़ीद शिद्दत आएगी। सनदों पर टैक्स लगाने का नतीजा बेरोजगारी में इजाफा है। फयाज चौहान ने बोल की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत में मुल्क गुंडागर्दी करने और NRO से चलते हैं। 6 लाख की आमदन वाले पर भी टैक्स लगा दिया। मिल मिला के पाकिस्तान की अवाम और मईशत और खजाने का जनाजा निकाल दिया। तभी तो आज क्रैश हो गई है कराची की स्टॉक एक्सचेंज। जनाब ये स्पेशल एजेंडे पे आए हैं, इन्होंने उस एजेंडे को पूरा करना है। उनका एजेंडा ये है कि अपने आप को रिलीफ, आवाम को तकलीफ। अपने आप को रिलीफ क्या दे रहे हैं? इन्होंने अपने सारे केसेस नैब तरमीमी बिल इक्वल टू NRO 2 के जरिए से भी, और फिर अपने जितने गवाहान थे, जितने लोग थे, सारों को जनाब कोई खुदकुशी और कोई जनाब दिल का दौरा और आगे पीछे करके फारिग, और आवाम को जनाब जो तकलीफ दे रहे हैं वो आपके सामने है। उनका मजीद कहना था कि ये खुद को रिलीफ दे रहे हैं, आवाम को तकलीफ देने में कोई कसर नहीं उठा रखी। वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना की गुफ्तगू के बाद स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश कर गई। शहबाज सरकार ने 10,000 अरब का बजट हुकूमत का खर्च निकालने के लिए दिया। टैक्स लगाकर मजीद महंगाई कर दी, बेरोजगारी बढ़ा दी। माहिरीन इक्तिसादियात इम्पोर्टेड हुकूमत पर फट पड़े। मुल्क को दिवालिया किया जा रहा है। सनतकारों पर लगने वाले टैक्स का बोझ आवाम पर ही पड़ेगा। हुकूमती बदतरीन इक्तिसादी पॉलिसियाँ, माहिरीन माशियात सर पकड़ कर बैठ गए। कहते हैं इतने टैक्स लगाने से बेरोजगारी बढ़ेगी। सब के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, डॉलर के रेट आसमान पर पहुंच गए। माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर सलमान शाह ने बोल की इम्पोर्टेड बजट ट्रांसमिशन में कहा, 10,000 अरब रुपए का बजट बनाना अहमकाना बात है। ये खर्चे भी इन्हें हुकूमत चलाने के लिए चाहिए। टैक्स लगा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो इस मुतज़ाद पॉलिसी में मईशत तबाह हो रही है। मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है। हमारा भी यही
وقت ہے کہ اس وقت ایک کرائسس آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کرائسس میں ہیں، لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے تو پاس کوئی ہے ہی نہیں نا، مینیجرز ہی نہیں ہیں جو اس کو کاؤنٹر کریں۔ سابق وزیر خزانہ اور ماہر معاشیات شوکت ترین کہتے ہیں حکومت نے ٹیکسز کی بھرمار کر دی ہے، اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی، ٹیکس بڑھانے کے باوجود یہ 7,000 ارب اکٹھا کر رہے ہیں، ہم ٹیکس بڑھائے بغیر 8,000 ارب جمع کرتے رہے۔ یہ انہوں نے کہا 80%، پھر ڈیٹ والی بات کی 80% بڑھا دیا۔ ارے بھائی وہ 80% نہیں ہے، 77% ہے، اور آپ کے وقت میں وہ 79% تھا جو آپ نے پورے پاکستان کی ہسٹری کے جو ڈیٹ بڑھایا تھا 14 ٹریلین سے آپ نے جب لے گئے تھے 25 ٹریلین پہ، وہ 79% تھا۔ نااہل امپورٹڈ حکومت کا دعویٰ ہے کہ غریبوں سے نہیں بلکہ امیروں سے ٹیکس لیں گے۔ ماہرین معاشیات کہتے ہیں ایسے ٹیکسوں کا بالواسطہ اور بلا واسطہ بوجھ غریب عوام پر ہی پڑے گا۔ یہاں خبر شامل کریں گے کہ اسد رؤف امپائرنگ چھوڑ کر سیکنڈ ہینڈ چیزیں فروخت کرنے لگے ہیں۔ لنڈا بازار میں کاروبار کو قابل فخر قرار دیا، پی سی بی کو ٹیسٹ امپائرز کی ویلفیئر کا مشورہ دے دیا۔ عالمی میدانوں سے لنڈا بازار تک کا سفر، اسد رؤف کو پرانی چیزیں بیچنے پر فخر۔ سابق آئی سی سی ایلیٹ امپائر کہتے ہیں پرانی چیزیں بیچنے پر فخر ہے، انٹرنیشنل امپائرنگ کے دوران بھی یہ کاروبار کرتا تھا، غربت سے تنگ آ کر دکان نہیں کھولی۔ اسد رؤف کا کہنا تھا نایاب جوتے، کپڑے اور بیگ فروخت کرتا ہوں، شاہی خاندانوں میں استعمال ہونے والی کراکری بھی دستیاب ہے، دنیا کے اعلیٰ ترین برانڈز کی اچھی اور اصلی چیزیں بیچتا ہوں، تمام چیزیں پروسیس ہونے کے بعد دکان کی زینت بنتی ہیں۔ میں نے 57 برس کی عمر تک ایلیٹ امپائرنگ کی، بیٹے کی بیماری کی وجہ سے امپائرنگ چھوڑنا پڑی، پی سی بی کو ٹیسٹ امپائرز کی ویلفیئر کا کام بھی کرنا چاہیے۔ اور فلم چودھری آج بڑے پردے کی زینت بنے گی، ہیرو اور پروڈیوسر دانیال بنے بول کے مہمان۔ ہیرو ڈی ایس پی طارق کہتے ہیں کہ چودھری اسلم کا کردار نبھانے کے لیے ناپا سے تربیت لی، کئی عرصے ساتھ کام کرنے کے بعد طور طریقے اپنانے میں مشکل نہیں ہوئی۔ پروڈیوسر نیہا لاج کا کہنا تھا کہ لوگوں نے ڈی ایس پی طارق کو کاسٹ کرنے کا مشورہ دیا۔ تو جب میں نے پریس کانفرنس کی تھی، جب مجھے پرمیشن مل گئی تھی بھابھی کی طرف سے، این او سی اور آئی جی صاحب کی طرف سے، تو ہم نے جب پریس کانفرنس کی تو طارق صاحب میرے ساتھ ہی تھے، تو مجھے اتنے میسیجز آئے ان باکس میں، جتنے بھی کرائم رپورٹر تھے طارق صاحب کو اور چودھری صاحب کو جانتے تھے، کہتے ہیں آپ طارق صاحب کو کاسٹ کریں۔ پھر میں نے ان سے کہا تو مجھے اماں کہتے پاگل تو نہیں ہو گئی ہے تو میں ایکٹنگ کروں گا، تو یہ مان ہی نہیں رہتے۔ تو خیر جیسے تیسے کر کے راضی کیا، پھر اس کے بعد کلاسز کے لیے راضی کیا، تو فائنلی یہ پروڈکٹ آیا۔ بنانے کا خیال کیسے آیا؟ یہ تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، پھول بیچنے والا سریلی آواز کا مالک نکلا، گلوکار نے شہر قائد کے باسیوں کا دل جیت لیا، نوجوان نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی، ذاکر خان دنیا بول ہے کا مہمان بن گیا۔ دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو، تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو، تڑپنے پہ میرے نام تب تم ہنسو گے، تڑپنے پہ میرے نام تب تم ہنسو گے، ذرا دل کسی سے لگا۔ اور اس کے ساتھ ہی خبروں کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com، دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔